ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, Lord. ਦੀ ਤਾਰੀਫ 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 Lord. Thank you, Jesus, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ 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 Lord. Hallelujah. Oh Lord Jesus, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। Hallelujah. Oh, thank you, Jesus, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ 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 Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ Lord Jesus, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Oh Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। Oh Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ Lord Jesus, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋ Lord Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ Lord Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Oh yes Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 Hallelujah, Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus. ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ Lord Jesus, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus. Hallelujah, ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ Lord Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah Lord Jesus. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਲਹੂ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਆਏ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ Lord Jesus, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ Lord Jesus ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ Lord Jesus, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹਰੂਨ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। हेलो आंटी, मेरा नेक्स्ट पे आप कर लेंगे? ओके जी, ओके, कोई गल नहीं। ओके हाँ जी, अगे ਅਸੀਂ मम्मी से गाने लगाऊंगा, इधर सेंड किए थे ना जो मैंने क्लिप्स, उसमें से गाने लगा क्योंकि नेट नहीं आ रहा। ओके ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਗਾਣਾ ਨਾ। मम्मा का नंबर दे। ओके ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਗੇ? ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਅਸ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਅਸ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਸੂਕ ਨਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਅੰਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਲਾਈ, ਅੰਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਲਾਈ, ਚੋੜੀ ਲਾਦ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਾਈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਇਸ਼ਕੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਲਾਇਆ, ਇਸ਼ਕੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਮਰ ਨੂੰ 15 ਵਰੇ ਵਧਾਇਆ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਉਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਜੈਮਸੀ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆਇਆ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆਇਆ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਚਿੱਤ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਸ਼ੂ ਨਾਮ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੜੇ ਤੋਂ ਮਟਾਇਆ ਸੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਸ਼ੂ ਨਾਮ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੜੇ ਤੋਂ ਮਟਾਇਆ ਸੀ ਆਜਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆਇਆ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆਇਆ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਚਿੱਤ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਸ਼ੂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੜੇ ਤੋਂ ਮਟਾਇਆ ਸੀ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੜੇ ਤੋਂ ਮਟਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆਇਆ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਸ਼ੂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਸ਼ੂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਉਂ ਲਊਂਗੀ ਬਣਾ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆਇਆ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੂਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਦਾਸੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਦਾਸੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆਇਆ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਰਡ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਹਰੂਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹਰੂਨ Praise the Lord. Nam Nam Yesuna, Nam 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 Yesuna, Nam 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 Yesuna, Nam 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 Yesuna, Mukti dilaya Yesuna, Shanti dilaya Yesuna,
मुक्ति दिलाए यसु नाम, शांति दिलाए यसु नाम। यीशु ने आखा बहता सागर, यीशु ने आखा बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तूने जन्म लिया है, नीम तूने जन्म लिया है, सुना मुक्ति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। शांति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। सभी कृपा करना, हम सभी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी महान। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझे मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, सुना, शांति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। नाम ये सुना, नाम 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 ये सुना, नाम 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 ये सुना, नाम 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 ये सुना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ਹਾਂਜੀ, praise the Lord, thank you brother Harun, God bless you। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੋਸ ਪੜੂੰਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। Praise the Lord। Praise the Lord। ਮੈਨੂੰ ਐਨੀ ਬੁੱਧ ਤੂੰ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਵੇ ਬਸ ਤੇਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਪਾਪ ਬਦੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਨੀ ਬੁੱਧ ਤੂੰ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਵੇ ਬਸ ਤੇਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰਾਂ,
ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਬੈਠਾਂ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ ਹਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਹਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਹਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਨੀ ਬੁੱਧ ਤੂੰ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਵੇ ਬਸ ਤੇਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਪਾਪ ਬਦੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਤੈਨੂੰ, ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਤੈਨੂੰ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਜਦ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਜਦ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਨੀ ਬੁੱਧ ਤੂੰ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਵੇ ਬਸ ਤੇਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਨੀ ਬੁੱਧ ਤੂੰ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ, praise the Lord, hallelujah, hallelujah। ਖੁਦਾਵੰਦ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਨੀਲਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। Praise the Lord. ਹਾਂਜੀ, praise the Lord। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी, यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। घिर गया मैं तूफाना विच, घिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सके, हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सके, कन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुने, हाथ अपना यीशु वधा, हाथ अपना यीशु वधा तू, हाथ अपना
ਯਿਸੂ ਵਧਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਰੋਕੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਯਿਸੂ ਵਧਾ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਯਿਸੂ ਵਧਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਯਿਸੂ ਵਧਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਘਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਆਮੀਨ praise the Lord प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद हमारा जब तूफान आते हैं, जब आंधियां आती हैं, तो हमें खुदावंद ही को पुकारना चाहिए। खुदावंद ही के जो हम इधर उधर भागते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन खुदावंद ही है जो हमें बचा सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और खुदावंद के लिए हर वक्त हम जो खुदावंद के लोग हैं उसी के पास जाएं, उसी को सिजदा करें। खुदावंद ही का जो हमारा जिंदा खुदा है उसी को पुकारें, ना कि गैर मबूदों के पास भागे पीरों फकीरों के पास तवीज़ धागा कराने के लिए हम भाग जाते हैं। लेकिन जब मुश्किल आए, परेशानी आए, तो हमें किस तरफ दौड़ना है? अपने खुदावंद की तरफ, और अपनी आंखें आसमान की तरफ लगानी है। हालेलुया। तो हमारे सारे तूफान जैसे उस वक्त खुदावंद ने थमा दिए थे जब कश्ती में बैठे हुए थे शागिर्द, है ना, तो बिल्कुल उसी तरह आज भी हमारा खुदावंद हमारे जिंदगी में जो तूफान आते हैं उनको थमा सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। किसी के भी दिल में आ रहा है, कोई गीत गाना चाहता है तो आप गा सकते हैं। जब तक हम वेट कर रहे हैं जावेद का, तो अगर किसी के दिल में आ रहा है तो गीत गा सकते हैं। जी, सुरैया या सुशीला, कोई भी गा। हाँ जी अस्सलाम हाँ जी जी सिस्टर, गाओ तुसी। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਰਿਓ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ
ਮਿਲਦਾ ਈ ਰਾਮ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ। ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਈ ਰਾਮ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਿਓ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ, ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਿਓ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਈ ਰਾਮ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ। ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਈ ਰਾਮ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बाकी देखें, खुदा यीशु मसीह की जो गाड़ी है जिसमें हमें बैठना है, उसके बगैर हम पहुंच नहीं सकते आसमान तक, और वो फ्री है। आज कुछ भी फ्री में मिले तो हम सब भागे दौड़े जा रहे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए सारा इंतजाम कर दिया है। खुदावंद ने हमारी खातिर कुर्बानी दे दी है, हमें सिर्फ उसमें बैठना है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और भी किसी के दिल में आ रहा है, अगर कोई गीत गाना चाहता है तो गीत गा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। नमगी थोड़ी देर तब चल ठीक है गला। हाँ जी, जी सिस्टर। दुआ गाना में बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। दुआ मेरी सुनदा ਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। मैं देमा की मिसाल ओदी, वो बड़ा बेमिसाली, जो भी हाँ मैं अज सारा जस्सू दा कमाली। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਾਫੀ, ਲਹੂ ਉਹਦਾ ਧੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਫੀ।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਨਾ ਜੱਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ। ਜੀਵਾਂਗਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ, ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਦੀ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਚ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਜੱਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ। ਨਾ ਜੱਸੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो कि वो हमारी दुआएं सुनता है, कबूल करता है। इसीलिए हम अपने खुदावन के पास जाते हैं। हमारा आस, उम्मीद, हमारा भरोसा खुदावन पर ही है, क्योंकि हमने उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। हमने तजर्बे से मालूम किया कि खुदावन हमारी दुआएं सुनता है और वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। उसने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। उसने अपना नाम दिया है, उसने अपने लहू को दिया हुआ है हमारे लिए, कि हम इसको जब इस नाम को लेते हैं तो शैतान हमसे दूर भागता है। इस लहू को जब लगाते हैं तो वो हमें छू नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जी हालेलुया। शब्द गाऊंगा एक छोटा जिहा। हाँ जी, हाँ। ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਲਗਨ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਲਗਨ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਨੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਨੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਲਗਨ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਲਗਨ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਨੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਸ਼ਰੀਕਣੀਆਂ, ਨੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ, ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦੇ ਤਾੜੀ ਕੇ, ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪੈਰ ਦੇ ਤਾੜੀ ਕੇ, ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਲੰਘ ਨੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਲੰਘ ਨੀ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਗਈ ਉਹ ਮੱਤ ਮਾਰੀ, ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌ ਨੀ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਗਈ ਉਹ ਮੱਤ ਮਾਰੀ, ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌ ਨੀ ਗਈ। ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦੇ ਤਾੜੀ ਕੇ,
यीशु राजा वचन दाती सुती में पैर दे तड़ी के यीशु राजा वचन मरदा मैं तां भज के कुंडे नु हथ पाया यीशु राजा नंग नी गया मैं तां भज के कुंडे नु हथ पाया यीशु राजा नंग नी गया मेरी कंबली दी गई ओ मत मारी कुंडा ला के सोनी गई मेरी कंबली दी गई ओ मत मारी कुंडा ला के सोनी गई। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु दा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। वाकई जब हमें खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब दे देता है तो या हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, वो हमें सारे गुनाहों से आजाद कर देता है, बहाल कर देता है। तो हमें खुश रहना चाहिए। जिस तरह हम, मेरा ख्याल आप सबको याद होगा, हन्ना जो थी वो लिखा है सैमुअल की किताब में कि वो रोती रहती थी क्योंकि लोग उसको जैसे गीत में इन्होंने गाया कि शरीकनियां ताने लगाती थी, उसको भी ताने मारे जाते थे कि उसकी औलाद नहीं थी। लेकिन जब खुदावंद ने उसको जवाब दिया उसकी दुआओं का, और तो उसके बाद लिखा है कि उसके बाद वो रोई नहीं, उसके बाद वो खुश रही। बिल्कुल इसी तरह जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमें खुश रहना चाहिए हर वक्त, उठते बैठते सोते जागते, जो कुछ भी काम हम कर रहे हैं हम खुश रहें। खुदावंद में जो कुछ हमें मिल गया है उसके लिए शुक्र करें, जो नहीं मिला उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने हमारे लिए वो कर दिया है। यही एक मैं कहूँगी कि मसीहियों के लिए एक हम में और दूसरी गैर कौमों में फर्क है कि हम खुदावंद में खुश रहें, है ना। जैसे पालूस रसूल पे कहता है कि फिर कहता हूँ, है ना, खुश रहो, खुदावंद में खुश रहो। तो इसलिए ये गीत जिसने भी लिखा है उसने इस बात को, उसका इजहार किया कि हम खुदावंद में खुश रहें। प्रेज गॉड। क्योंकि हमें दुनिया जहां का जो बादशाह है वो मिल गया है और वो हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जी, कोई और अगर गीत गाना चाहता है, आज हम गीत ही गा रहे हैं क्योंकि हम वेट कर रहे हैं जावेद का, तो इसलिए जी सनिया गाएं। मैं ज़बूर गाऊं एक जी जी, हाँ जी। प्रेज़ लॉर्ड। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। मुझे पापा के पास चलो, पापा के। मैं ज़बूर गाऊंगी, ज़बूर नंबर 18। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओढ़ूंगी पानी बिचों मैनू खिच ले जावेगा। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ दे नाल। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ दे नाल। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। मेरे भारे धोती दुश्मन जिन्ना वैर बधाया है, ओना कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ दे नाल। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ दे नाल। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खिच ले जावेगा। आपे उपरों
हथ वधा के मेरा कीता सामना होना जो तो सामे बिपताना पर खुदावंद मेरा रब सी मैनू आप छुड़ाने वाला ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा ओ डूंगे पानी विचों मैनू खिच ले जावेगा आपे उपरों मैनू खुले थां दे उत्ते आप ही कढ ले आया सी मैनू खुले थां दे उत्ते आप ही कढ ले आया सी मेरी बाह है मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना यीशु जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा ओ डूंगे पानी विचों मैनू खिच ले जावेगा आपे उपरों प्रेज लॉर्ड सिस्टर जी एक और गीत गा लूं जरूर मैं भाई आ गए हाँ जी, भाई आ गए। चलें ठीक है ओके प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. God bless you, सनिया। वाकई खुदावंद ही हमारा जोर है, वो हमारी ताकत है। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। मैं छोटी सी दुआ करूंगी जावेद के लिए और रोटी और पानी के लिए, फिर जावेद आगे लीड करेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है बाप। खुदावंद तेरी मौजूदगी के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तूने मीटिंग में हम सबको संभाल के रखा। खुदावंद तेरा शुक्र हो। प्रस्तिश में खुदावंद तू हमारे साथ रहा, तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद तेरा नाम ऊंचा हो हमारी जिंदगियों में। खुदावंद खुदावंद इस रोटी और पानी के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद जब हम इसको लें तो हमारे अंदर से वो सारी गंदगी, नापाकी, खुदावंद वो सारी गलाजत, वो बीमारियां यस्सु के नाम से हमारे बदनों के अंदर से निकल जाएं। जब हम इस ऑयल को लगाएं अपने घर की चीजों पे, खुदा खिड़कियों दरवाजों पे, तो खुदावंद हमारे घर के अंदर से सारी वो बदी की कुफ्तें, वो सारी लानतें खत्म होती जाएं यस्सु के नाम से। खुदा कोई भी बदी की कुव्वत हमारे घर पे, हमारे घर की चीजों पे, हवाओं में, फिजाओं में खुदावंद हमारे बदनों को खुदावंद टच ना करने पाए। खुदावंद हम तेरे पाक लहू में छुपे रहे। खुदा जब भी खुदावंद हमारी तरफ दुश्मन की फौजें हाथ बढ़ाएं, खुदा उसको आग लग जाए यस्सु के नाम से। खुदा इस रोटी और पानी जो कि तेरे लहू में तब्दील हो गया है, तेरे बदन में तब्दील हो गया है, खुदावंद जब हम इसको लें तो खुदावंद हमारे अंदर से खुदावंद वो चीजें, वो सारी नाराजगी, वो सारी नापाकी खत्म हो जाए जो तुझे पसंद नहीं है, जिससे तुझको नफरत है। खुदा यीशु के नाम से खुदा हम पाक और साफ होकर खुदावंद दिलेरी से तेरे तख्त के सामने खड़े हो सके। खुदावंद यीशु के नाम से इस खुदा पानी को, इस रोटी को जब हम लें तो खुदा तेरा नाम हमारी जिंदगियों से ऊंचा हो। कोई भी खुदा ऐसी बात हमारे अंदर ना रहे खुदा जो तुझे पसंद नहीं है। यीशु के नाम से खुदा मैं तेरे बेटे को जावेद को खुदा सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। अपने बेटे को छू बरकत दे खुदा आज अपने नाम, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदा तेरा मसा खुदा जिस तरह पतरस पे ठहरा हुआ था खुदा उसी तौर से तेरे
बंदे पे खुदा तेरा मसा ठहर जाए खुदा जब तेरे बेटा बोले तो इसके मुंह से जो कलाम निकले खुदा वो तेरा पाक कलाम हो, वो तेरा ताया हुआ कलाम हो, जिससे खुदा हमारी जिंदगियां तब्दील हो, जिससे हमारे अंदर से वो सारी गंदगी नापाकी निकल जाए यीशु के नाम से खुदा हम पहले जैसे ना रहे खुदा, हमारे बंधन खुल जाए खुदा, जहाँ कहीं भी इब्लीस ने हमें जकड़ा हुआ है, बंधनों में बंधे हुए हैं, कहीं हमारे अंदर कोई गुस्से की स्पिरिट है, माफ ना करने की स्पिरिट है खुदा हम उस बंधन में बंधे हुए हैं, हमारे अंदर खुदा हरामकारी है, झूठ बोलने की है खुदा यीशु के नाम से हमारे अंदर से निकल जाए, कहीं हमारे बीमारियों ने दर्द की स्पिरिट ने खुदा हमें जकड़ा हुआ है, हमारे बदन से खुदा दर्दें खुदा यीशु के नाम से खत्म होती जाए खुदा, जब तेरा बंदा बोले तो हमारे घर की हवाओं में फजाओं में खुदा कहीं बदी की कुव्वतें काम कर रही हैं, वो यीशु के नाम से डरती और कांपती हुई निकल जाए खुदा यीशु के नाम से खुदा, तेरा बंदा जब बोले तो खुदा ये बदरूहें खुदा उनको आग लगना शुरू हो जाए खुदा, वो उस जगह पे ठहर ना सके खुदा यीशु के नाम से खुदा तेरे बंदे की रूह बदन और जान को खुदा तेरे सुपुर्द कर देती हूँ, जिस तरह खुदा तू अपने बंदा पालूस रसूल को इस्तेमाल करता था खुदा आज उसी तौर से खुदा वही मसा तेरे बंदे के ऊपर ठहर जाए, कलाम के भेद खुल जाए खुदा, गहरे मकाशफे खुले खुदा यीशु के नाम से खुदा, तेरा बंदा जब बोले तो खुदा कलाम हमारे लिए खुदा वो गहरी बातें जो खुदा वो तेरे दिल की बातें जो खुदा तो हमसे करना चाहता है वो खुदा साफ साफ हमें समझ आए खुदा, हमारे कानों को खोल दे खुदा हमारे दिल के खुदा आंखों को रोशन कर दे खुदा यीशु के नाम से खुदा, हमारी अकलों को जो इब्लीस ने बंद की हुई हैं वो यीशु के नाम से वो अकल खुल जाए यीशु के नाम से, जो पर्दे गिराए हुए हैं शैतान ने खुदा यीशु के नाम से वो सारे पर्दे हट जाए खुदा यीशु के नाम से खुदा आज जब तेरा बंदा बोले तो खुदा ना सिर्फ उसे बरकत मिले बल्कि हम सबको बरकत मिले, जो इस कलाम को सुने खुदा उनकी जिंदगी में गहरा काम हो खुदा यीशु के नाम से खुदा, इस दुआ को हम बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते और पा लेते हैं यीशु के नाम से। आप ईमान से इस पानी को पिए और रोटी को लें जो कि अब खुदा यीशु मसीह के बदन में तब्दील हो गई है, उसके लहू में तब्दील हो गया पानी, और हम खुदा उनके बंदा जावेद को वेलकम कहते हैं कि वो आए और हमारे साथ खुदा उनके कलाम को शेयर करें, जो भी खुदा ने उसके दिल में डाला हुआ है वो हमारे साथ शेयर करें। जी जावेद। प्रेज द लॉर्ड जय मसीह दी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी प्रेज लॉर्ड की जय मसीह की हालेलुया। आज बड़ा टाइम सिर शुरू कर ਦਿੱਤੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ मीटिंग। हेलो एक अद्धा गीत और गा सकते हैं, मैं जरा 5 मिनट से पहुंच जाने का बेगम। जी किसी के दिल में सनिया आप गीत गा लो जो आप कह रही थी फिर। ओके ओके प्रेज लॉर्ड भाभी। सिर्फ 1 मिनट। मैं ज़बूर गाऊंगी 24। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, बादशाह 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 बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, ऊंचे करो सिर दर बाजी,
ऊंची हो सब धारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंची हो सब धारो, जहाँ जलाल दा बादशाह, सिर कद ऊंचे करो, जहाँ जलाल दा बादशाह, सिर कद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा, ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा, रब जो जंग विच है ज़ोरावर, ओ बादशाह जलाल दा, रब जो जंग विच है ज़ोरावर, ओ बादशाह जलाल दा, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब धारो, ओ जहाँ जलाल दा बादशाह, सिर कद ऊंचे करो, जहाँ जलाल दा बादशाह, सिर कद ऊंचे करो। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा, लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा, लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह कमाल दा, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वाकई जो खुदावंद हमारा बादशाह है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। यस, गॉड ब्लेस यू सनिया। वाकई खुदावंद ही हमारा बादशाह है, उसका हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। कोई और अगर गीत गाना चाहता है तो गा सकता है। मैं गाऊंगी। जी कह हालेलुया। दुखानी मैनू बहुत सताया, दुखानी मैनू बहुत सताया, जीने न दिंदा है शैतान, यीशु राजा जी कली कर लावे मेरी जान, यीशु राजा जी कली कर लावे मेरी जान, ऐसा तू प्यार दे दे जिंदगी सदार दे, ऐसा तू प्यार दे दे यीशु जी जिंदगी सदार दे, ऊंची है तेरी शान, यीशु राजा जी कली कर लावे मेरी जान, यीशु राजा जी कली कर लावे मेरी जान, दुखां ने मैनू बहुत सताया, दुखां ने मैनू बहुत सताया, जीने न दिंदा है शैतान, यीशु राजा जी
कली कर लावे मेरी जान यीशु राजा जी कली कर लावे मेरी जान गलतियां साडियां मारा तू खादियां गलतियां साडियां मारा तू खादियां बखरी है तेरी विशान यीशु राजा जी कली कर लावे मेरी जान यीशु राजा जी कली कर लावे मेरी जान दुखां ने मैनू बहुत सताया दुखां ने मैनू बहुत सताया जीनी न दिंदा ए शैतान यीशु राजा जी कली कर लावे मेरी जान यीशु राजा जी कली कर लावे मेरी जान ऐसा तू प्यार दे दे जिंदगी सुधार दे ऐसा तू प्यार दे दे जिंदगी सुधार दे ऐनी ऊंची है तेरी शान यीशु राजा जी कली कर लावे मेरी जान यीशु राजा जी कली कर लावे मेरी जान गलतियां साडियां मारा तू खादियां गलतियां साडियां मारा तू खादियां बखरी है तेरी विशान यीशु राजा जी कली कर लावे मेरी जान यीशु राजा जी कली कर लावे मेरी जान हालेलुया धन्यवाद प्रेज़ लॉर्ड प्रेज गॉड। चलें जी, आज हम पढ़ रहे हैं मेरी आवाज आ रही सब? जी हाँ जी आंदी है जी जी आ रही है। प्रेज़ लॉर्ड वफा है मेरे साथ? जी जी आ गई हूँ मैं। चले आज हम पढ़ रहे हैं अमाल की किताब का ना 19वां चैप्टर। आज पढ़ोगे ना, 18 हो गए थे जी हमारे। जी जी स्टार्ट करूँ रीडिंग? हाँ जी, अब सब लोग अगर निकाल सकते हैं तो रसूला दे करतवे 19वां चैप्टर। रसूलों के अमाल हाँ जी, उसका 19 बाब। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ। ओके। रसूलों के अमाल उसका 19 बाब उसकी पहली आयत से। पालूस इफसस में। और जब अपलूस करंथस में था तो ऐसा हुआ कि पालूस ऊपर के इलाका से गुजर कर इफसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूहुल कुदस नाजिल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पालूस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पलूस ने उन पर हाथ रखे तो रूहुल कुदस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। और वो सब तखमीनन 12 आदमी थे। फिर वो इबादत खाना में जाकर 3 महीने तक दिलेरी से बोलता और खुदा की बादशाही की बाबत बहस करता और लोगों को कायल करता रहा। लेकिन जब बाज सख्त दिल और नाफरमान हो गए, बल्कि लोगों के सामने इस तरीक को बुरा कहने लगे, तो उसने उनसे किनारा करके शागिर्दों को अलग कर लिया और हर रोज तरनस के मदरसा में बहस किया करता था। 2 बरस तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वालों क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने खुदावंद का कलाम सुना। और खुदा पलूस के हाथों से खास खास मौजे दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छू कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थीं। मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे, ये इख्तियार किया
कि जिन में बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूंकें कि जिस यीशु की पलूस मुनादी करता है मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ। और सिकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा, यीशु को तो मैं जानती हूँ और पलूस से भी वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो? और वह शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। और ये बात इफसस के सब रहने वाले यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गई। बस सब पर खौफ छा गया और खुदावंद यीशु के नाम की बुजुर्गी हुई। और जो ईमान लाए थे उनमें से बतेरों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार और इजहार किया। और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी। जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपए की निकली। इसी तरह खुदावंद का कलाम जोर पकड़कर फैलता गालिब होता गया। आमीन। इतने काफी। सो आज हम 19वां चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि इससे 19वें चैप्टर के जो 18वें चैप्टर की जो आखिरी जो चंद आयतें हैं उसमें हम अपलूस का जिक्र पढ़ते हैं और वो सही तालीम देता था। अगर हम 18वें चैप्टर की 24वीं वर्ष में देखें तो लिखा है कि फिर अपलूस नाम एक यहूदी सिकंदरिया की पैदाइश खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का महर इफसस में पहुंचा। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु की बाबत सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ था। सो हम देखते हैं कि अपलूस जो है वो यीशु की सही तालीम देता था, यानी कि जितना उसको पता था उसके अकॉर्डिंगली वो उसमें कोई भी मिलावट नहीं करता था, सही तालीम देता था, लोगों को खुश करने के लिए कलाम नहीं करता था। तो लेकिन ये हम देखते हैं कि उसको भी यूहन्ना के बपतिस्मे तक ही पता था, उसको ये नहीं पता था कि यीशु का बपतिस्मा भी है। और यूहन्ना का बपतिस्मे के बारे में हम क्या पढ़ते हैं आज कि 19वीं वर्ष में हम ये देखते हैं कि जब अपलूस करंथस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? अब उसने पौलुस रसूल ने नई पैदाइश के तजर्बे की बात नहीं की, उसने उससे अगला जो दर्जा है पाक रूह का, यानी कि पवित्र आत्मा का, उसने कहा कि क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुदस नाज़िल हुआ है। उसने कहा, तो बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। तो पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया। सो यूहन्ना का बपतिस्मा जो है ये क्या है? तौबा का बपतिस्मा है। लेकिन पत्र यूहन्ना ने, आपको पता है कि उसने यूहन्ना ने कहा था कि मेरे बाद एक आता है जो तुम्हें रूह से और आग से बपतिस्मा देगा और जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं हूँ। तो लोगों को यूहन्ना के बपतिस्मे तक पता था, लेकिन उसके आगे यीशु के बपतिस्मे का नहीं पता था। तो अपलूस ने मतलब जिसको यूहन्ना के बपतिस्मे तक ही पता था, और जब वो करंथस में आया तो यानी पौलुस रसूल ने एग्जैक्ट उससे वो क्वेश्चन पूछा या वो सवाल पूछा जिसकी कि हर मसीही को जरूरत है कि क्या हमें रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ है? कि उन्होंने पतरस ने डायरेक्ट वो क्वेश्चन पौलुस ने पूछा जिसकी के हम सब मसीहियों को जरूरत है कि हमें पाक रूह का या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो अगर हम यूहन्ना की इंजील और उसका आखिरी चैप्टर निकाले जरा वफा। जी निकाल रहे हैं। 19 आई थिंक 20वां चैप्टर है। जी निकालिए मामा।
21 चैप्टर है, आखिरी चैप्टर। हाँ, 20वां चैप्टर देखें। ओके, 20 चैप्टर की कौन सी वर्स? जहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने उनको कहा कि रूल कुदस लो, ठीक है, पहला रंग, अगर किसी को मिल जाए तो मुझे बता सकते ओके, 22 आयत है, 22 आयत है। 21 से मैं पढ़ती हूँ। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूल कुदस लो। जिनके आगे? गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। आमीन। हाँ, देखें इधर खुदा यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जब उन पर जाहिर हुए तो उन्होंने, यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उस तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ। यानी कि जो भेजे गए हैं उनके लिए सबसे पहला जरूरी काम जो है वो ये है कि उनको रूल कुदस मिले। तो ये कहकर उनको फूंका और उनसे कहा कि रूल कुदस लो। तो बहुत सारी तालीमें, यानी कि अब आप देख लें कि खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद जब उन पर जाहिर हुए तो उन पर क्या किया? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन पर फूंका और उन्होंने कहा कि रूल कुदस लो। तो इसका मतलब रूल कुदस की इतनी ज्यादा अहमियत हम पढ़ते हैं नए अहदनामे में, यानी जो नया जो अमाल की कलीसिया जो है उसके सारी मिनिस्ट्री जो है पाक रूह के गिर्द घूमती है। इसके बगैर ये हमारी खिदमत मुकम्मल नहीं हो सकती। इसके बगैर हम बिल्कुल नकारा हो जाते हैं, हम मौसर खिदमत नहीं हो सकती। और यानी कि ये एक अहम जुज़्व है क्रिश्चियन लाइफ का और उसमें ग्रो करने का। तो उसके बाद हम देखते हैं जी यहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने उन पर फूंका कि रूल कुदस लो, लेकिन ये रूल कुदस का बपतिस्मा नहीं है। हम देखें अगर अमाल की किताब के पहले चैप्टर में पढ़े जरा वफा। ओके मामू, कौन सी वर्स से पढ़ूं? हाँ चलो, ये 5वीं 4थी वर्ष में पढ़ लें। ओके। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। हाँ, तो आगे भी पढ़। ओके। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके आमीन। हाँ ठीक हो गया। तो क्या होगा जब रूल कुदस नाज़िल होगा? तो क्या होगा? तुम कुव्वत पाओगे। और लिखा है लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो रूल कुदस के नाज़िल होने का जो क्या मकसद क्या था? इधर कुव्वत मिलेगी, नहीं कुव्वत का लिबास। सो लिखा है कि जब तुम रूल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे और तुम यहूदिया सामरिया और दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। तो पौलुस रसूल को इस बात का अंदाजा था, पता था कि ये जो इन्होंने मसीह को तो कबूल कर लिया है, लेकिन जब तक इनको पाक रूह इन पर नाजिल नहीं होगा तो ये क्या होगा? इनको कुव्वत का लिबास नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे मसीही जो हैं वो डिफीटेड जिंदगी गुजारते हैं, यानी कि शिकस्त खुर्दा जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि उनके अगला जो लेवल है मसीही जिंदगी का, एक अगला दर्जा जो है, जिसमें पहला दर्जा तो ये होता है ना कि हम नए सिरे से पैदा होना और जब हम मसीह को कबूल करते हैं, लेकिन उसके बाद का दर्जा जो है पानी और रूह से पैदा होना। तो पौलुस रसूल ने उनको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि पौलुस रसूल ने कहा, उसने कहा, उनसे कहा कि तुम
کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ یعنی کہ روح القدس جو ہے یہ ہمیں قوت کا لباس دیتا ہے، یہ ہمیں دشمن کی چالوں اور اس کے ارادوں اور اس کی حرکتوں کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے اور ان پر غالب آنے میں مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے بہت دفعہ ہم جو مسیحی جو ہیں ہماری زندگیاں شکست خوردہ ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ قوت کا لباس، یا تو ہم اس پہ ایمان نہیں رکھتے یا ہم خداوند سے سنسیئرلی پوچھتے نہیں ہیں، کہتے نہیں ہیں یا مانگتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو ہمیں قوت نہیں ملتی تاکہ ہم ابلیس کی چالوں کو سمجھ سکیں اور ان پر غالب آ سکیں۔ تو اس لیے جتنے بھی مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کو دعا کرنی چاہیے کہ خدا ابھی اگلا جو ایک سٹیپ ہے خدا اس کی طرف ہمیں لے کر جائے اور پاک روح کا بپتسمہ ہمیں ملے۔ اس نے ان سے کہا کہ تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا کہ یوحنا کا بپتسمہ۔ پولس نے کہا یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر بپتسمہ توبہ کا بپتسمہ دیا۔ تو یوحنا کا بپتسمہ جو ہے صرف توبہ کا بپتسمہ ہے۔ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ تو دوسرا بپتسمہ جو یسوع پر ایمان لانے کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہے پاک روح کا بپتسمے کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا، یعنی کہ پانی کا بپتسمہ یسوع کے نام کا لیا۔ جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں نبوت کرنے لگے۔ تو دیکھیں ادھر ان کو جس بات کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ تمہیں کیا جب تم روح القدس تم پر نازل ہوگا تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مرکز کی انجیل میں پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ طرح طرح کی کیا بولیں گے؟ زبانیں بولیں گے۔ مرکز کی انجیل کا 16واں چیپٹر نکالیں۔ اوکے جی نکال لیا 16 چیپٹر، اور 16واں چیپٹر کی یہاں پہ لکھا ہوگا جہاں پہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے 17ویں آیت میں لکھا پڑھیں ذرا۔ اوکے اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ ہاں دیکھیں، ہاں بس ٹھیک ہے، ہاں اتنے کافی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ایک نشان اس کا یہ ہوگا کہ وہ طرح طرح کی زبانیں بولیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ اور پاک روح کا جب روح القدس تن پر نازل ہوگا تو جو ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ تو جب روح القدس نازل ہوا تھا تو اب ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ ان کو غیر زبانیں وہ بولنا شروع ہو گئے تھے۔ سو دس از ون آف دا سائنس۔ ایک سائن یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ ہماری زندگیوں میں جو خدا کی ساری باتیں یا ساری نبوتیں یا سارے جو اس کے بھید ہیں وہ ہماری زندگیوں میں پورے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں چیزوں پہ۔ یہ خدا ان کے کلام کی سچائیاں ہیں، ان کو جتنا ہم قبول کرتے جائیں گے اتنا ہی خدا جو ہے وہ ہمارے اوپر اپنے مکاشفے کھولتا جائے گا۔ تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پولس رسول نے ان پر کیا کیا؟ ان پر ہاتھ رکھے، اور جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ اب دیکھیں نبوت کو بھی خدا کے گھر چرچز میں سے لوگوں نے نکال دیا، پاک روح کو بھی نکال دیا، اس پاک روح کے کاموں کو بھی نکال دیا، غیر زبانوں کو نکال دیا چرچز میں سے، پاک روح کے بپتسمے کو نکال دیا، بیماروں پر ہاتھ رکھنے کی جو ایک ریت ہے، بیماروں پر جو چرچ کی کلیسیاؤں میں جو چلتی آ رہی صدیوں سے، جو نئے جو اعمال کی کلیسیا کا ایک حصہ تھا اس کو نکال دیا۔ اب بہت سارے چرچز میں بیماروں کے لیے دعا ہی نہیں ہوتی۔ جب آپ بیماروں کے لیے دعا ہی نہیں کریں گے، جب ان پر ہاتھ ہی نہیں رکھیں گے تو مطلب لوگوں کا ایمان کیسے بڑھے گا؟ لوگ کیسے شفا پائیں گے؟ تو لوگوں کے خیال میں
क्योंकि कलीसियाओं में ये चीजें प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए लोग समझते हैं कि ये अब चर्च की जो तालीम है उसका हिस्सा ही नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि हमने कितने अभी 19 चैप्टर पढ़ लिए हैं, बार बार हमने मौजज़ात होते हुए देखे हैं, बार बार हमने लोगों को गैर ज़बानों में दुआएं करते हुए देखा, बार बार हमने पाक रूह को नाज़िल होते हुए देखा लोगों के ऊपर। तो हम देखते हैं कि जो चर्च है, जो इब्तदाई कलीसिया, उसकी जो खिदमत थी वो निशानों के ज़रिए, उसके मौजज़ात के ज़रिए, और वो गैर ज़बानों के ज़रिए, और वो नबूती कलाम के ज़रिए खुदा उसको साबित करता रहा। तो नबूवत जो होती है, जो पौलुस रसूल ने जब उन पर हाथ रखे तो वो क्या करने लगे? नबूवत करने लगे, गैर ज़बानों में बोलने लगे। गैर ज़बानों पे हमने एक दिन पहले भी बात की थी कि ये एक तो वो ज़बानें हैं जो सबको समझ आती हैं, एक वो ज़बानें हैं जिसकी कोई नहीं समझ सकता। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। पौलुस रसूल ने कहा कि जो गैर बेगाना ज़बानों में बातें करता है वो खुदा से बातें करता है और उसकी कोई नहीं समझता। पौलुस रसूल ने ऐसा कहा। तो ये इसका मतलब ये है कि गैर ज़बानें भी दो तरह की ज़बानें हैं। कई जगह पे लोगों को समझ आई थी और कई जगह पे समझ नहीं आई थी। तो हम देखते हैं कि क्योंकि जो गैर ज़बान बेगाना ज़बानों में बातें करता है वो क्या करता है? खुदा से बातें करता है। इसलिए अपनी जो पर्सनल दुआया ज़िंदगी है उसमें गैर ज़बानों में दुआ करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप हमेशा जो है ना क्या वो सरकंडे की तरह आप इधर उधर ही होते हैं, जिधर को हवा आएगी उधर को गिर जाएंगे। अगर आप अपने ईमान में, अपनी मसीह ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं तो गैर ज़बानों को अपनी दुआ का, शख्सी दुआ जो है उसका हिस्सा बनाएं और उसमें गैर ज़बानों में दुआ करें। तो आप देखेंगे कि आपकी दुआया ज़िंदगी में एक बेदारी आ जाएगी, रेवोल्यूशन यानी एक अजीब तब्दीली आ जाएगी और आप एक फतहमंद मसीही ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगे। इब्लीस को इस बात का पता है कि जब हम गैर ज़बानों में दुआ करते हैं तो इब्लीस को, क्योंकि उनकी समझ नहीं आती, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है खुदा के साथ, इसलिए वो लोगों को कंफ्यूज ही रखता है कि यार ये तो मेरे की सेंस ही नहीं बनती, ये क्या बातें करते हैं, ये क्या बोलते रहते हैं, ये जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं ये क्या। तो वो चाहता ही नहीं है कि जो लोग हैं वो इस भेद को, और जो एक मिस्ट्री है, एक भेद जो है, इसकी लोगों को समझ आए। तो हमें इब्लीस की बातों पर कान धरने की बजाय हमें कलाम में से देखना चाहिए, क्या कलाम में ऐसा हुआ है, क्या कलाम में लोगों ने गैर ज़बानों में दुआएं की हैं। तो अगर कलाम में हुआ तो इसमें हमें इसको कबूल करने में बिल्कुल आर नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमको इस जल्दी इसको कबूल करना चाहिए। तो क्योंकि इब्लीस को पता है कि ये एक बहुत बड़ा टूल है जो जिस पे उसका जोर नहीं चलता, इसलिए वो लोगों को इस बात को मानने पे यानी इसके बारे में शक में डाले रखता है, और इसीलिए बहुत सारे जो मसीही हैं वो फतहमंद जिंदगी गुजार नहीं सकते। तो हम देखते हैं कि वो तकमीनन जब पौलुस रसूल ने उन पर हाथ रखे तो वो बेगाना ज़बान में बात बोलने लगे और नबूती कलाम, नबूवत करने लगे। अब देखिए नबूवत जो होती है अब जब बच्चों पे आप हाथ रखते हैं या बच्चों के लिए आप दुआ करते हैं तो आप उनके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, आप कहते हैं खुदावंद का कलाम उन पर बोलते हैं। जब आप खुदावंद का कलाम उनके लिए बोलते हैं कि तेरे दाने हाथ 1000, तेरे बाएं हाथ 10,000 गिर जाएंगे, कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना आएगी, तो क्या कर रहे हैं? आप अपने बच्चों पर नबूवत कर रहे हैं। देखिए माँ बाप के पास कई दफा अपने बच्चों पर लानतें करने के लिए, उनको गालियां निकालने के लिए बहुत टाइम होता है, तू इंज तू वो, लेकिन क्या हम बच्चों के लिए नबूती कलाम करते? जब हम बाइबल की वर्सेस जो जो जिनमें जिंदगी है, क्या अपने बच्चों के ऊपर बोलते हैं? क्या हम कहते हैं कि तू वो जबरदस्त सूरमा है? जैसे जदौन को खुदा के फरिश्ते ने कहा कि वो जोरावर जबरदस्त सूरमा है, तो हम अपने बच्चों को जो चीजें को नजर नहीं आ रही, आपको एक बच्चा नालायक नजर आ रहा है, आपको एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं नजर आ रहा, आपको एक बच्चा हमेशा बीमार ही रहता है, आपको वो नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप ईमान की आंखों से देखना शुरू करें तो आप उनके लिए ईमान से आप बोलें कि ये खुदा का जोरावर सूरमा होगा,
یہ خدا کے لیے بڑے بڑے کام کرے گا, یہ ابلیس کے کلوں کو مسمار کرے گا, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے منہ سے اپنے بچوں کے لیے نکلیں گی وہ ان کی زندگیوں پر اثر کرنا شروع ہو جائیں گے, اور خدا واقعی ان کو زور آور سورما بنا دے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کے لیے, اپنی ہسبینڈ, اپنے وائف کے لیے آپ اچھی باتیں منہ سے نکالیں, اور ان کے لیے برکت چاہیں, ان کو کہیں کہ تو دبورہ نبیہ کی طرح خدا ان تجھے استعمال کرے, خدا تیرا زور ہے, خدا تیری چھپنے کی جگہ ہے, خدا تجھے سرفراز کرے گا, تو تجھے کمی نہ ہوگی. تو یہ نبوتی کلام ہوتا ہے. جب آپ کو نظر نہیں آ رہا, نبوت کیا ہوتی ہے, آپ آنے والے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. تو اگر ضروری نہیں کہ آپ اس وقت کا انتظار کریں کہ خدا آپ کو کوئی اسپیشل ریولیشن دے, خدا ان کے کلام کو اپنے بچوں پر, اپنی بیوی پر, اپنے ہسبینڈ پر آپ بولیں, آپ خدا ان کے کلام کے وعدوں کو کلیم کریں کہ, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون ساتھی کی زندگی میں تبدیلی آئے گی, آپ دیکھیں گے آپ کے بچوں کی زندگی میں تبدیلی آئے گی, اور وہ کلام جو ہے, وہ نبوتی کلام جو آپ بول رہے ہیں, وہ جو ہے وہ اثر رکھے گا, اور اس سے یعنی جو ہے نا ایک کانسٹنٹ لگاتار تبدیلی کا ایک عمل پروسیس شروع ہو جائے گا. تو پولس رسول نے جب ان پر ہاتھ رکھ کر ان کے لیے دعا کی تو انہوں نے کیا کیا, ان کو پاک روح ان پر نازل ہوا, اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے اور وہ نبوت کرنے لگے. تو کیا کرنا ہے, نبوت کرنا, طرح طرح کی زبانیں بولنا, یہ مسیحی زندگی جو ابتدائی کلیسیا تھی اس کا ایک حصہ اور اس کا خاصہ تھا. اس لیے ہمیں ان سے دور نہیں رہنا چاہیے, ہمیں بلکہ خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ خدا مجھے جو نبوتی کلام دے. نبوت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آنے والے زمانے کی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ تخمیناً کتنے لوگ تھے, 12 آدمی تھے جن پر پولس رسول نے ہاتھ رکھا, اور ان کو ایک ہی ٹائم میں سب کو کیا ہوا, پاک روح کا بپتسمہ ہو گیا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت خانہ میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا رہا, اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا. تو پولس رسول میں ایک غیرت تھی خدا کے کلام کی, ایک وہ کہ لوگوں کو قائل کرنا, اور وہ ایک ایونجلسٹ تھا. اور یعنی کہ ویسے تو آج کل کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ ایونجلسٹ لگا لیتا ہے, یعنی کہ جی یہ مبشر, فلانا مبشر, لیکن چاہے اس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ یسوع کی منادی نہ کی ہو, اپنے منہ نہ کھولا. لیکن بہرحال ہم پولس رسول کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو کوئی موقع ضائع ہی نہیں ہونے دیتا تھا. وہ کوئی موقع, آپ دیکھیں بار بار پولس رسول کیا کرتا ہے, لوگوں کو دلیل دیتا ہے, لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے, ٹھیک ہے. تو یہی ایک ایونجلسٹ کا کام کیا ہے, یسوع کی منادی کرنا ہے, یسوع کے بارے میں لوگوں کو بتانا. وہ 3 مہینے تک آپ دیکھتے, میں کتنی دفعہ ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ پولس رسول جہاں بھی جاتا تھا لوگوں کو کنورسیشن میں ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتا تھا, ان کے ساتھ بات چیت کرتا تھا, اور ان کو یسوع کی منادی کرتا تھا. اور وہ ادھر آج پھر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے, وہ 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کے کلام کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا. لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے, بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے لگے, تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا, اور ہر روز ترنس کے مدرسہ میں بحث کیا کرتا تھا. اب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو گیا, جہاں پہ لوگوں نے زیادہ مخالفت کی تو وہ کیا, ادھر سے اس نے باقی شاگردوں کو بھی علیحدہ کیا, اور وہ دوسری جگہ پہ ترنس کے مدرسہ میں بحث کرنے لگا. 2 برس تک یہی ہوتا رہا, یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والوں, کیا یہودی کیا یونانی, سب نے خدا ان کا کلام سنا. تو پولس رسول کی خدمت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کے اندر خدا کے کلام کی غیرت ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, منادی کرتا ہے, وہ خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے. سکوا کے بیٹے, اب دیکھیں ادھر بڑی دلچسپ بات ہے, اور خدا پولس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا, یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے, اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں, اور بری روحیں
ان سے نکل جاتی تھی. سو پولس رسول دیکھیں ہم نے پطرس کے بارے میں پڑھا کہ اس کا سایہ لوگوں پر پڑتا تھا اور لوگ اس کے سائے سے ہی ٹھیک ہو جاتے تھے. اب پولس رسول کا کیا ہے کہ اس کے ساتھ بدن کے ساتھ یعنی قوت اس میں سے نکلتی تھی. جو لوگ کیا کرتے تھے رومال اس کے ساتھ چھوتے تھے, اس کے رومال کو چھوا کے اس کے ساتھ, اور وہ رومال بیماروں پر رکھتے تھے اور بیمار کیا ہوتے تھے صحت مند ہو جاتے تھے. یہ دیکھیں خدا کی قدرت. اب ہم پتہ نہیں پچھلے 2 دن پہلے بات کر رہے تھے کہ پرانے عہد نامے میں لوگوں سبا پوچھ رہی تھی کہ پرانے عہد نامے میں خدا کے جو بڑے زور کے ساتھ خدا نے ان کو استعمال کیا. اب دیکھیں اس طرح کا زور تو پرانے عہد نامے میں کہیں نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا کہ لوگوں پر شاگردوں کے سایہ پڑتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. لوگ جو رومال کو شاگرد چھوتے تھے وہی رومال اگر بیماروں پر رکھے جاتے تھے تو وہ بیمار شفا پا جاتے تھے. تو اتنی قوت اور قدرت جو ہے یہ نئے عہد نامے میں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے. مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بدروہیں ہوں ان پر خداوند یسوع کا نام یہ کہہ کر پھونکیں کہ جس یسوع کی پولس منادی کرتا ہے میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں. اور سکوا یہودی سردار کہن کے 7 بیٹے ایسا کیا کرتے تھے. اب دیکھیں جو یعنی کچھ یہودی جو یسوع پر ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یسوع کے نام میں قدرت ہے قوت ہے تو وہ اسی نام کو استعمال کر کے اپنا جو ہے الو سیدھا کر رہے تھے. بری روح نے جواب میں ان سے کہا یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پولس سے بھی واقف ہوں مگر تم کون ہو؟ اب جن کا یسوع کے ساتھ رابطہ نہیں ہے جنہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا اب وہ یسوع کا نام لے کر بدروؤں کو نکالیں گے تو بدروؤں کو کیا ہے وہ ان کو کیا وہ ان پر الٹا بھی پڑ سکتی جیسا کہ آج ہم پڑھتے ہیں. اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے. تو وہ جو بدروہیں جو ہیں کیونکہ یہ جو سکوا کے بیٹے جو تھے یہودی جو تھے یہ یسوع کو نہیں مانتے تھے لیکن یسوع کے نام کو اور اس اختیار کو استعمال کرنا چاہتے تھے جو کہ شاگردوں کے پاس تھا. تو وہ بدروہیں ان پر جھپٹیں تو ان پر ان کا الٹا وار کیا انہوں نے اور وہ کیا ہوئے ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے. اور یہ بات افسس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی. بس سب پر خوف چھا گیا اور خداوند یسوع کے نام کی بزرگی ہوئی. اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بہتروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے ان لوگوں کے سامنے جلا دیں اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلی. اسی طرح خداوند کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا. تو آج کے کلام میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خداوند کے کلام میں کیونکہ قدرت تھی خداوند کے کلام میں قوت تھی وہاں جہاں بھی وہ جاتے تھے لوگ معجزات دیکھتے تھے اور لوگوں میں کی زندگیوں میں کام ایون یہاں تک کہ جادوگر جو تھے انہوں نے اپنی کتابیں جلا دیں. اور تو میں نے ایک جگہ کوئی سٹوری سن رہا تھا کہ جہاں پہ کسی ایک ایسے شہر میں بلی گراہم نے منادی کی کہ وہاں پہ جو لکر جو ہوتا ہے نا شراب کی جو شراب کی جو بکری ہے وہ کہتے وہ بہت زیادہ گر گئی تھی جہاں پہ وہاں پہ لوگوں نے شراب خریدنا بند کر دیا. اور کچھ ایسے لوگ ایسے بھی خدا کے خادم جو جن کے بارے میں ہم سٹوری میں پڑھتے کہ وہ کچھ علاقوں میں جہاں پروسٹیٹیوشن یعنی کہ جسم فروشی اور اس طرح کے اڈے چلتے تھے وہ اڈے ادھر بند ہونا شروع ہو گئے. تو خدا یسوع کی منادی جہاں پہ ہوتی ہے وہاں سے بدروؤں کو بھاگنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادم جو تھے
جب انہوں نے پولس رسول اور اس کے ساتھیوں نے جب منادی کی ہے تو کیا ہوا ہے کہ جو جادوگر تھے ان کے دلوں پر بھی چوٹ لگی اور انہوں نے اپنی کیا کیا مہنگی مہنگی کتابیں جو تھیں وہ لا کر اس کو ان کو جلا دیا. تو خداوند جو ہے جو خداوند کا کلام جو ہے وہ روز بروز کیا کرتا رہا, جڑ پکڑتا گیا اور پھیلتا ہی چلا گیا. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر ٹائم ہے تو آگے چلتے, نہیں تو کیا خیال ہے, یا اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو کر سکتے. اپنا مائک آن کریں. کوشچن ہے ایک ماموں. جی یہ یہاں پہ ہے مطلب آپ نے بتایا کہ درجات ہیں. پہلا سٹیپ ہے خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لانا, پھر بپتسمہ لینا اور پھر روح پاک کا بپتسمہ لینا, اور پھر یہ کہ پھر تم قوت پاؤ گے اور پھر ان کے ہاتھوں سے معجزات ہوتے تھے, ہے نا. تو اگر کوئی پانی کا بپتسمہ نہیں لیتا اور پھر ظاہر سی بات ہے پھر سیکنڈ سٹیپ نہیں ہے, روح پاک کا بپتسمہ نہیں ہے, تو پھر وہ کیسے معجزات کر سکتا ہے؟ کہ کر سکتا ہے خالی مسیح پہ ایمان لانے سے بھی کر سکتے ہیں وہ شخص معجزات کر سکتا ہے؟ ہاں معجزات تو ہو سکتے ہیں, میرے خیال ہے معجزات تو ہوں گے کیونکہ یسوع کے نام سے. لیکن جو کاملیت کا ایک سفر ہے وہ اس میں یہ درجہ بندی یہی ہے کہ پہلے یسوع کو قبول کیا جاتا ہے, اس کے بعد پانی کا بپتسمہ اور اس کے بعد پاک روح کا بپتسمہ. یہ کئی دفعہ مطلب اس سیکوینس کو ہم ادھر ادھر ہوتے بھی دیکھتے ہیں کہ معجزات تو کیونکہ یسوع کے نام سے ہوتے ہیں نا, تو اس میں کئی دفعہ جنہوں نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا ان کی زندگی میں بھی ہوتی, کیونکہ معجزات جو جب غیر قومیں ہیں. کہہ رہی ہوں کہ وہ شخص معجزات کر سکتے کیونکہ یہ تو معجزے کرتے تھے قوت سے, مطلب ادھر پڑھا ہم نے کہ پھر خدا نے کہ پھر تم قوت پاؤ گے اور پھر معجزات مطلب رونما ہوں گے, ہے نا. خدا اس پر جب تم پاک روح تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, یہی کہہ رہے ہیں نا. تو قوت جو ہوتی ہے, قوت جو ہے وہ صرف معجزات کے لیے نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے ہمارے اوپر خود بہت سارے اٹیک ہوتے ہیں. ہم ایک فتح مند زندگی گزارنے کے لیے ہمیں قوت کا لباس چاہیے, ہے نا. لکھا ہے کہ تم خدا کے سارے ہتھیار جو ہے وہ باندھ لو. نہیں تو قوت صرف معجزات جو ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں صرف اس کے لیے ہی قوت کے لباس کی یا پاک روح کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں فتح مند مسیحی زندگی گزارنے کے لیے پاک روح کی ضرورت ہوتی ہے, اور معجزات جو ہوتے ہیں وہ تو ساتھ ساتھ فالو کرتے ہیں. جو ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے. اور مطلب کوئی ضروری سمجھتا ہی نہیں ہے, وہ صحیح نہیں سمجھتا تو اس کی زندگی میں وہ چیزیں ان کا فلو آپ نہیں دیکھیں گے. جب آپ ایمان ہی نہیں لاتے ایک کلام کی سچائی ہے تو پھر آپ کی ترقی رک جائے گی. آپ ایک حد تک ہی جا سکتے, اس کے بعد آپ کو کیونکہ آپ نے اس پر ایمان ہی نہیں رکھا جو باقی ساری سچائیاں ہیں. نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے پانی کا بپتسمہ اور آگے پھر جتنے بھی وہ سٹیپس ہیں وہ ضروری نہیں ہے. اس کے بغیر لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جو شاگرد ایک ڈاکو تھا نا جو اس کے ساتھ مسیح یسوع کے ساتھ جو لٹکایا گیا تھا, اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ خداوند جب اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا. نہیں اس نے بپتسمہ تو نہیں لیا تھا جی جی, لیکن وہ اس کی روح بچ گئی تھی. پتہ نا آپ کو یسوع نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ایسے ہی ہے نا. ہاں جی, اس نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا. پانی کا بپتسمہ جو ہے کیونکہ ہم سب لوگ ڈاکو نہیں ہیں, ہم سب کے پاس ٹائم ہے. ہم سب لوگ سلیپ پہ ٹانگے نہیں ہوئے, اس کے پاس ٹائم نہیں تھا. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ جی جی. جس کے پاس ٹائم بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, وہ اگر خدا کے کلام کی کوئی ایک یعنی تشریح تو نہیں ہے نا, تو ایک سیکوینس ہے جو خدا نے ہمیں
اس میں بتایا ہوا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو اتنا موقع نہیں ملتا، ان کی صرف توبہ تک کی نوبت آتی ہے۔ تو جن کے پاس موقع ہے ان کو پانی کا بپتسمہ بھی لینا چاہیے، ان کو خدا کے پاک روح کی بھی آرزو رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نہیں، یہاں پہ شاگردوں نے بڑی مطلب شاگردوں نے کیا، انہوں نے جو بھی منادی کی، انہوں نے مطلب یہی کہا کہ اب تو مطلب فوراً بپتسمہ، مسیح پہ ایمان لے آئے تو انہوں نے فوراً بپتسمہ دیا۔ کسی نے رات کے وقت دیا، کسی نے رستے میں چلتے دے دیا، مطلب انہوں نے اتنا ضروری اس کو سمجھا ہے نا۔ تو اصل خدمت یہی ہے نا، اور اصل مسیحی اس میں چلنا اور مناد کا یہی کام ہے۔ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری ہو جاتا ہے، موقع نہ ملے تو وہ الگ بات ہے، وہ خدا کی طرف سے، لیکن اگر ہمیں موقع مل رہا ہے ہم اس پہ بلیو ہی نہیں کر رہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ ویسے ہی مل جائے گا، تو وہ پھر پاسبل نہیں ہے نا۔ کہ روحانی نعمتیں بھی جو روح کے پھل ہیں اور روح کی نعمتیں ہیں، وہ بنا روح القدس کا بپتسمہ لیے اور بنا پانی کا بپتسمہ لیے وہ مل سکتی ہیں، روح کی نعمتیں اور روح کے پھل۔ میرا اپنا خیال ہے، میں اس پہ زیادہ وہ مجھے شاید نہ بات کر سکوں، لیکن میرا خیال ہے کہ پاک روح کی نعمتیں جب ہم یسوع کو قبول ہی کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں میں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اچھا، ایمان لانے سے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہاں، لیکن کاملیت کا ایک سفر ہے، وہ خدا نے ہمیں بائبل میں بڑا کلیئرلی اس کو بتایا گیا ہے۔ خدا جو ہے ہمارے ساتھ ریکنسیلیشن جو کرتا ہے نا، خدا دیکھیں آدم نے جب گناہ کیا تھا تو ہمارا ریلیشن شپ خدا سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو ذرا۔ ٹھیک۔ تو خدا جو ہے اس ریلیشن شپ کو، اس تعلق کو ہمارے ساتھ کس طرح بحال کرتا ہے؟ وہ اس کا ایک 3 درجے ہیں اور اس کے ایک 3 لیولز ہیں جو خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے اس کو فلی اس کو ریسٹور کر دیتا ہے۔ اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم یسوع پر ایمان لائیں، دوسرا درجہ پانی کا بپتسمہ لیں، تیسرا پاک روح کا بپتسمہ لیں، یسوع پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح خدا جو ہے ایک ٹوٹا ہوا رشتہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بحال کرتا ہے۔ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا، ہاں جی۔ پڑھیں اس کو، کہاں لکھا؟ یوحنا میں ہے، یوحنا کی انجیل کا تیسرا یا تیسرا جہاں پہ نیکودیمس کے ساتھ بات کی یسوع نے۔ ہاں جی، ہاں جی، 4 باب 4 آئے 3 آئے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ آگے بھی پڑھو؟ آگے پڑھو۔ اوکے۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک منٹ ادھر ہی رک جاؤ۔ خدا کی بادشاہی کو دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ دور سے دیکھنے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا لازمی۔ ہاں جی، لیکن خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے سٹینڈرڈ اور بھی ہائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ 5ویں آیت میں دوبارہ پڑھو۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو شاگرد جو ڈاکو جو تھا نا، جو سلیب پر ٹانگا گیا، جس نے کہا کہ اس نے صرف اقرار کیا کہ یسوع خداوند ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بائبل میں پڑھتا ہے، ذکر ملتا ہے ہمیں نئی زمین، نیا آسمان اور نیا یروشلم، یہ 3 درجے ہیں۔ تو جنہوں نے صرف یسوع کو قبول کیا ہے ان کے لیے نئی زمین کی جگہ نئی زمین ہے، تو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ سکیں گے۔
خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکے. بادشاہی کہاں پہ؟ خدا یسوع مسیح کا جہاں پہ تخت ہے. تخت کے نزدیک سارے نہیں جا سکیں. جتنوں نے مسیح کو قبول کیا وہ خدا کی ججمنٹ سے تو بچ جائیں گے, یعنی کہ دوزخ میں تو نہیں جائیں گے, لیکن برے کے تخت تک رسائی ان کی ہے جو پانی اور روح سے پیدا ہوئے. جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. آگے پڑھو ذرا. جی, جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم سے ہے, اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح سے ہے. تعجب نہ کر کے میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے, مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے. جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے. ہاں دیکھیں, روح سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر خدا کا روح, ایک جو ریلیشن شپ جو ٹوٹ گیا تھا, اس کو پوری طرح بحال ہونے کے لیے ہمیں 3 ایکسپیرینسز چاہیے لائف میں, 3 تجربات چاہیے. نئے سرے سے پیدا ہونا, پانی سے پیدا ہونا اور روح سے پیدا ہونا. روح سے پیدا ہونا. تو اس سے ہمارا کیا ہے, خدا کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ جو آدم کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا, وہ خدا اس کو ریکنسائل کرتا ہے اور اس کو بحال کرتا ہے ہماری زندگی. تو خدا کی بادشاہی کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے, ایمان لاتے ہیں ان کو بھی یہ روح القدس کے پھل اور نعمتیں مل سکتی ہیں, ہے نا, خالی ایمان لانے سے. ایمان لانے والوں میں کے درمیان بھی معجزے ہوں گے. لکھا ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے؟ معجزے ہوں گے. ابھی پڑھا تھا نا آج ہم. جی 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 جی. لیکن ہماری مسیح زندگی وہیں پہ رک نہیں جانی چاہیے, یہ بات کر رہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. چلیں جی, آج کا کلام اگر کسی کوئی اور بات ہے تو کر لیں, نہیں تو پھر ابھی ہم اس کو وائنڈ اپ کریں. 12 بج گئے ادھر. ٹھیک ہے وفا, آنسر کوئی جواب ملا آپ کی بات کا؟ ہاں جی, ہاں جی, مل گیا. Anybody else? چلے پھر ہم دعا کرتے ہیں, اس کے بعد آپ لوگ اگر آپس میں بات چیت کرنا چاہیں تو یو کین کنٹینیو. ٹھیک ہے. خدا ان قوموں کے خدا, امتوں کے رب, ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا تو اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے. باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری تمام مہربانیوں کے لیے. خدا تیرا کلام جو خدا تھوڑے کی مانند ہے, تیرا کلام آگ ہے. خدا تیرا کلام بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے. خدا 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. باپ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا تو نے فضل بخشا, تو نے خدا ہماری رہنمائی کی, کلام کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. خدا تیرے اس کلام کی سچائیوں کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا ہمیں اپنے میں اور بڑا ترقی کرنے کا فضل بخش ہے. خدا تاکہ ہم یسوع کے قد کے اندازے کے مطابق پہنچے, اور خدا ہم روح کی ادائی سے چلے تاکہ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکیں. خدا ہماری کمی کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا رہے. اس گروپ کے ساتھ ہو, ایک ایک فیملی کو خدا ایک ایک ممبر کو چھو برکت دے. باپ یسوع کے نام کی بات ہے. In the mighty name of Jesus, Lord. Thank you, Father. Lord, I submit this group to your hands. خدا اس گروپ کو, ان فیملیز کو خدا میں تیرے بیٹے یسوع کے خون میں چھپا کر پاک تیرے سپرد کرتا ہوں. اپنی بیوی اپنے بچوں کو بھی یسوع تیرے خون میں چھپاتا ہوں, تیرے سپرد کرتا ہوں. خدا مدد کرتا رہے باپ, تجھ سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ساری مہربانیوں کے لیے. خدا اس کلام کے لیے تیرا شکر, اس پر تیری مہر ہو. خدا بہت سی زندگیوں میں کام کرے. خدا اور زیادہ ترقی کریں. خدا باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ساری برکتوں کے لیے تیرا شکر ہو. اپنے جلال اور اپنے بزرگی کے لیے خدا اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے. یسوع کے نام سے اس دعا کو مانتے اور پا لیتے. آمین آمین آمین. ہلیلویا. ہلیلویا.